Hezamara arti blog ni bisingo khobjak modon sora kamio sal koloma romai lama hamya angjak o lama toi thanglai sukhlaini ni belanyo jungjal kasujak amchani lukuro borom ganang MLA Bishuketu Deborma tei EM Robindro Deborma no kami amchani lama hamya jungjalongno phainai pedi hinai amchani lukuro koikha je lamani jungjal bisi bisi romina rokom tahake thanglai sukhainani jungjal langto ma moto bisi kolok ma romuino sang ekdom o lama hinani thana phainani chini ekdom kostong sukka angke jeng tabuk sorkarni thani sorkar to phayo thango lama no to borok dini renani khana hayane hai mudi salayo angke haipono borok mane kichapano nai phaya angkai fini jeng chere rokno telakno bo school porina thana na suna wati rok kheto belai no kosto jeng himi maya thangmaya angkai te sara sori saya ungbo jese kungbo jeng nogono pok khiklai ma dono jeng somoyo jeng doctor dalon homo je chin olama wa jeng gari boti semia kustamati semaya kun phan jemna khanin kun sujog jikri pura lama saya har pek rok tam rok watini haike sijon haike masingo simji kicha abo ba hanyosi tobo jeng sorkarno abono sana thango jengno kisa mane khairuk jaksitu lamani tei angkai jengno kisa buni kahai jeng bi solimpan chania jengno sudu kasa it phano rir phake kasa it solimpan rir phake jeng abono hamjago angkai ta sara jengno kisa lamono borok khayo thango abo to borok jephurpano फाइनानि तो कक साउ थिंग इलेक्शन गाना अंका सिमिनो फायो मीटिंग फाइ थांगो ताम उंगो साइकेलां थांगो इंनाय आसे बिसि गदों मा तो बसं नासिम दं लायखा जे ओ पारा जे ओ लामाव हिम दंनाय रक अंकाय हाइपनो बरक आफ्रु जिमन साइकेलां थांगो तो ब ओ लामानि ति बर कुनु थाइसा साया अंकाय आबोनो ताबुक जे तंनाय ताबुक नि जे सरकार जे तंनाय बरं थानि जों कयो जोंनो किचा खारुक जागै माने जोंनो गजागै फानो किसा ओ लामानो किसा ठीक कायरेनान बागै जों बंनि थानि कयजावा अंके हामबाय मारिवो बिसरां जाति जे कुन चेनेल न जों हामबाय मारिवो चिनियो कोनो किसा नायफेमा बागै अंके ताय सिनि सार को बिशुकेतु अंके sini media person chongno kolomung ya pharo sini sik nangko pongmane hai jorao hayai singno sini je dukha kosto ni rokno salinan bagai tai sini sar chongno phunungnani bagai sini jora kahamo hai sokmani ang sanana nakha mono je 25 বছর 30 বছর সিপিএম ni sasono khai thangka borobo ngana hinai takse পর্যন্ত sai thangka তার মানে তাবুক তো ডাবল ইঞ্জিন সরকার এবং বিজেপি আইপিএফটি সরকার চালাবাय दङ हायफानो ओंगानो ताबुक पसन्द निया ताबुक जों नायमा खामनो सिनि एक नं सिमना कन्डिटी सिनि सार बिसकेतु जेहेतु सिनि एमला ब साजन खाय दङबा जों बिनि तरफ থেকে किसा सिनि अ लामानो नायै सिनि ब्लक फानबाय कोनो जों किसा बम हाइ कन्डिशन सिनि लामानो खायमान जों किसा सायमानानि मुसुङो सार बिसकेतु सारनो आं अमनो जानंनाय सालसा हायै चिनि अ लामानि कन्डिशन बम हाइकाय खायमान जोंनो किसा नायै जोंनो किसा दया खायै खायरिना निंथं अ लामानो ए कासे कखङै म चिनि 13 नং टमाकारि सिमनानि चिनि EM सा रबिन्द्र देबबर्माना आकाशा रुकियास खलायो ब सिनि जे इलेक्शन पाइथामनि यागलो ताकसिक पजन्द सिनि अ मदन छरा तिलाव हायै माने भिजिट खायथांबायाखौ बम हाइ कन्डिशन त बिनि बुसाराव बम हाइके चलिबै त माने स्कुल रग बम हाइके थाङै त इसि लामानि जोंजाल जों क्लाइ त सिनि सा रबिन्द्रना आंमनो कयनाय नों जेहेतु सिनि एडिसि हापाङो क्लाइ दङबा खमताव दङबा जेहेतु सिनि सार दङबा जों नंनो मा सावा सिनि एडिसि सरकारनि हयतेफानो सिनि ओ जे लामानो बम हाइकाय जोंनो हिमबिमान रंनि तरफ থেকে सारनो आं अमनो सानाय आं आसे ककलाक सागलाक सार रबिन्द्र बाय सिनि सार बिसकेतु सालसा हायै जोंनो बम हाइकाय लामा खायरिमान
আমনো নং no yakung romoi koyo karon जों केमने एगेन्स्ट थानो नाया फियाबा जोंनो सातन बिसिं कुनु को कासे सालिया हंगाय सार नरक खरंनिनो किसे वान सुदे जों अन या प्रिफान सेरनाय सिनि अरो 200 आरो फेमिलि दङ सिनि लटमुराबाय यांगो सिनि तिला मदन सराव ताखुंगुबो आनि बुमु हंगाय सन्जित देव बर्मा सिनि उनका एडिसि विलेज हंगाय सानखला एडिसि विलेज ब्लक हंगाय आन्डार হেজামারা ব্লক আন্ডার এমনি আপনারা কত বছর ধরে এভাবে আপনারা ভুক্তভোগী এখানে হুম এখানে অন্তত আমার বয়স তো এখানে লতমালতে 60 বছর মতো হয়েছে হুম এই সানখলা পঞ্চায়েত হ্যাঁ এটা সানখলা পঞ্চায়েত তথ্য বছর ওয়ার্ড 2 নং ওয়ার্ড হুম যে 2 কিলোমিটার রাস্তা অনেক একদম অবহেলা হচ্ছে হ্যাঁ মানে গত 1993 বিধানসভাতে প্রণব দেববর্মা পাস করে সিমলা অঞ্চলে 1993 থেকে তো 2017 অবধি এমএলএ করে গেছে এই সিমলাতে কিন্তু মদন সাহা রাস্তা এখনো হয়নি আর তারপরেও 2018 আইপিএফটি বিজেপি জোট সরকার আসার পর রাস্তাতে কোনো হয়নি মানে রাস্তাতে অনেক অবহেলা ছাত্রছাত্রীরা যাওয়ানো অনেক অসুবিধা হয় এজন্য এখানে ইটসলিং পাওয়ার জন্য 2 কিলোমিটার আমরা এটা চাই যাতে সরকার থেকে যাতে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য সরকার থেকে যাতে সুযোগ সুবিধা পাই কত কিলোমিটার হইবে আর 2 থেকে 2.5 কিলোমিটার হইব 2 থেকে 2.5 কিলোমিটার আপনারা লিখিতভাবে ব্লকে দিয়েছিলেন নি হ্যাঁ দিয়েছি হ্যাঁ কি বলে দিব কয় দিব কত ফ্যামিলি আছে এই এলাকায় 200 থেকে 250 ফ্যামিলি আছে 200 থেকে 250 ফ্যামিলি মতো এখানে বসবাস করছে বসবাস করে আপনার নাম রাখাল মুন্না মুন্না এখন বর্তমানে সরকারকে কি বলবেন সরকার এখন বর্তমানে বিজেপি আইপিপি সরকার এখন এই রাস্তাটা সুবিধা করার জন্য আমরা দাবি চাই